हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ओडिशा जॉब अलर्ट। तेबे देख तुम्हें मैंने जाकि बारंबार आमर जो OWC ऑफिस गल विजिट कल, अधिकारी मान देखा कल, मंत्री नेता मान देखा कल, किंतु कौन सी सक्सेस तुम्हें पाइलनी। शेष में तुमने डिसाइड कल कौन जे आमे स्ट्राइक करवा, LTR स्ट्राइक करवा, जमती कि 3-4 सप्ताह तले तुम्हें स्ट्राइक कर थे से भाई स्ट्राइक करवा। तो स्ट्राइक करिकी आमे एप्लाई न माने एप्लाई डेट न आसला पर्यंत आमे उठिबानी। तो मैंने यहाँ तुम मान डिसीजन थिला पिला मानकर, किंतु दुखर सहित कहवाक पड़ुची जे पिला माने जो डिसीजन नहीं थिलो तुम जदि एते कम मात्रा जाइकी योगदान दबो ताले तुमर केबे भी उद्देश्य जहाँ तुमर अच्छी स्ट्राइक सेटा सफल होबो नहीं। कहीं लोकलोचन को आसिया दरकार, सरकार को भी मध्य सरकार जमती व्यस्त हो जे ना एत मात्रार पिला आसिक जोग दौरान बुझिपाल। तो सी किसी स्टेप नेबे। तथापि देख मु जणे दउची जो LTR जो आंदोलन आमर थिला कौन तार फलाफल रही एबे जाए तार कौन सी भी फलाफल रही ना, किछि भी तार फलाफल आसीनी। कहीं तुम साथ सेमती आलोचना करने आसी ना है ठीक भाव में एपट सपोर्ट कथा खाली जहाँ शुणापी मिलूँ, किंतु किसी सेमती स्ट्रिक्टली किसी गोटे डिसीजन आसनी जे हाँ काली बाहर आज बाहर केवे बाहर किसी ना फलाफल किसी ना, सरकार पूरा चुप है। तो एथिरु सरकार प्रकृत उद्देश्य कौन कहीं देख पे फास्ट कथा तुमने बुझा दरकार। स्ट्राइक करछ मीडिया आगे कहूच कि तुमने प्रकृत जिनस गुड़ा उपस्थापना कर पारन। सरकार प्रकृत उद्देश्य कौन तुम जान, सरकार प्रकृत उद्देश्य है खाली कथा कहवा काम ना, कथा बेसी काम कम। 1.5 लाख दबा, 10,000 दबा, 15,000 दबा डेली। तो तांकर मुख्यमंत्री कही चलते जे एतिक निजुक्ति आसो, एतिक निजुक्ति आसो, आज 1.5 लाख आसो, काली 5 लाख आसो। अरे भाई पूर्व गवर्नमेंट जो देइथिला निजुक्ति जो गुड़िक सांक्शन करके जाइछि सेगुड़िक तो तुम्हें आगे दियो, सेगुड़िक तो आगे फिलअप कर। तुम्हें देखिपार ये देखाई SSP TGT OAVS एमानंकर वर्षे होगला किंतु तांकु जॉइनिंग मैंने मिल पारा ना। एटा को गवर्नमेंट काढ़ी एटा BJD गवर्नमेंट काढ़ी, एक गवर्नमेंट काढ़ी नथिला। बुझिपार से भाव में देख TGT ओडिया गवर्नमेंट कौन कले स्ट्राइक कले पिला माने काढ़ीदे नोटिफिकेशन LTR रो, किंतु कि 2 दिन पूर्व बंद होगा कौन पे ना TGT आर्ट्स कैटेगरी तुम चेंजेस हो, TGT आर्ट्स कैटेगरी चेंजेस हो। आर्ट्स पिला रही 30-40 हज़ार पिला, तांकर जो मात्र केते 18-19 पोस्ट आसला तुम सेटा को काटी देकी TGT ओडिया करदेल। कहीं कल अरे पूर्व सरकार तो कही 7,000 नुआ पोस्ट आसो TGT ओडिया रे है, ओडिया टीचर सेपरेट से दब पूर्व सरकार कही। तुम तो सेटा दबार तुम क्षमता नहीं, जदि क्षमता नहीं तुम धीरे देखना बसी था चुपचाप बसी था। तुम एठू कहीं काटिक पदवी देल कहीं, यार अर्थ कौन ना पूर्व सरकार कही 7,000 ना 7,000 दबार यहाँ क्षमता ना, ए गवर्नमेंटर 7,000 ओडिया टीचर आने क्षमता ना तुमने जानी सारे। तो सी से पूर्व पोस्ट को काटी कुटा कि से सब करें आम ओडिया अस्मिता आम आनिलु ओडिया टीचर है 500 पोस्ट देदेल धरदेल आपको आसोनी मुझे कहीदे। तो तुम्हें माने जो TGT ओडिया आनिल माने मुझे जो OWC हो कि आम सरकार को कहूँ आनिल ठीक अच्छे पिला माने ताकू भी एक्सेप्ट करने। अरे एबे तो तुम्हें आण स्ट्राइक होता डिसेम्बर माने कौन नवेम्बर लास्ट वीक ना डिसेम्बर फर्स्ट वीक बाहरलानी। ताने TGT ओडिया बाधक कारण कि ना, एटा बाधक कारण एटा क्लीयरली जना पड़ुची जे तुमर सरकार मंद उद्देश्य ये रही। सरकार प्रकृत में ए पदवी आने चाहू नथिले, प्रथम LTR पदवी आने चाहू ही नथिले। कहीं चाहू नथिले ना सी कहते जे 1.5 लाख देवी, 2 लाख देवी, 5 लाख देवी, युवा सब ता भर एड करदे। देखिए लास्ट कौन हम ना SSP TGT टाक सी दे जॉइनिंग देदेवे, OAVS जॉइनिंग देदेवे। तापर विधानसभा जो अधिवेशन बस से तुमको काउंट माने गणेबे जे आम SSP TGT एतिक पदवी देलु, OAVS एतिक पदवी देलु। अरे भाई एटा तुम्हें भरकई ये पूर्व सरकार भरकई जाइए, तुम्हें से तो आज पर्यंत वर्षे होते बाहर तुम सरकार दे पार्लनी। तो TGT ओडिया गोटे बाहाना मात्र डिले कर। एबे कौन कहते विभागीय अधिकारी ना से TGT ओडिया जो पार्टीशन जो करा आमर जो TGT आर्ट्स रु तो तार सिलेबस आसी पारुनी। अरे तुम्हें तो जीवन सारा कॉपी पेस्ट चलेल, सबू किसी तो कॉपी पेस्ट SSP TGT जो आसला सिलेबस कॉपी पेस्ट चलेल। कहीं एटा को तुम कॉपी पेस्ट मार दे पान, कॉपी पेस्ट मारते तुमको केस ही लगुच कि TGT ओडिया जो सिलेबसटा को आदर्श विद्यालय कॉपी पेस्ट मारते तुमको केस ही लगुच। आज कि 2 मास लग गला, 2 मास लग तुमको
ମାନେ କ'ଣ ଆଉ କୁହାଯାଇ ପାରିବ। ଦେଖ ଆଗକୁ ତୁମମାନେ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବ, ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ମୁଁ କହି ରଖୁଛି। ଦେଖ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି, ପିଲାମାନେ ଆଜି ପୁଣି 10ଟାରୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥିବେ ପିଲାମାନେ ହେଲା, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନାଉଛି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବି ତୁମର ଫଳାଫଳ ଆସିନି, ହୁଏତ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆଗକୁ ଆସିପାରେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁ, ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ତ ଗୋଟେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁ ପିଲାମାନଙ୍କର, ଯେ ଆପ୍ଲାଏ ହେବ କି ନାହିଁ। ଡିସେମ୍ବର ମାସ ସରିଗଲେ ମୁଁ ତ ତୁମକୁ କହିଲି ଆଉ ମାନେ ଆସିବା ଯେଉଁ ଆମର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବାକୁ ପିଲା ସେତେବେଳେ ବାହାରିବେ ବି ନାହିଁ। ବହୁତ ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ଏଜ୍ ବି ହେଇଯିବ, ସେମାନେ ପୁରା ହତାଶ ହେଇଯିବେ, ତୁମର ୟୁନିଟି ରହିବନି ହେଲା। ତେଣୁ ତୁମେ ଯାହା କରିବ ଏବେ କରିବ, ଏବେ ନୁହେଁ ତ କେବେ ନୁହେଁ, ଏବେ ନୁହେଁ ତ କେବେ ନୁହେଁ। ତୁମମାନେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର LTRର ଆସିନାହିଁ ଆପ୍ଲାଇ ଡେଟ୍, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କର। ପିଲାମାନେ ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇକି ଯାଅ, ଆଜି କିଛି ପିଲା ଗଲ, କାଲି କିଛି ପିଲା ଗଲ, ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ତୁମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ଟା ରଖ ହେଲା। ତାହେଲେ ଯାଇ ତୁମେ କିଛି ଗୋଟେ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇପାରିବ। ନହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମିତି ତୁମକୁ ଭୂତଉଥିବ, ଖାଲି କଥାର ଅଧିକ କାମରେ ନାହିଁ। ବର୍ଷେ ହେଇଗଲାଣି ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତି, ନିଜସ୍ୱ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତି, ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ତ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିଲାନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଓଲଟା ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନଙ୍କର ବାହାରିଥିଲା, ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଆଶା ନେଇକି ବସିଛନ୍ତି, ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି, ଘରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିବା, କେତେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆସିଗଲାଣି। ଏକରେ ତ କରପ୍ସନ୍ ହେଉଛି, କରପ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ପିଲାମାନେ ଖଟିକି ପାଠ ପଢ଼ିକି ଚାକିରି ଗୋଟେ ପାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ତାପରେ ବି ସରକାର ଏଇଭଳିଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କ'ଣ ନା ଜୁନିୟର ଟିଚରମାନଙ୍କ ରେଗୁଲାର। ଦେଖ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜିତିବା ଆଗରୁ କ'ଣ କହୁଥିଲା, ଏବେ କ'ଣ କରୁଛି ସିଏ, ନିଜ ସାଲାରୀ MLA ମାନଙ୍କ ସାଲାରୀ ଜାଣିଛ ତ 2.5 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନିଜ ସାଲାରୀ ବଢ଼ାଇଲା ବେଳକୁ ତୁମର ଟାଇମ୍ ଅଛି, ତୁମ ପାଖରେ ଫଣ୍ଡ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, ବାକି ଏସବୁ କାମ କଲା ବେଳକୁ ଫଣ୍ଡ ନାହିଁ ତୁମ ପାଖରେ। 5 ବର୍ଷ ଆସିଛ, ସବୁ କିଛି ନେଇକି ଲୁଟି ନେଇକି ପଳେଇଯିବ, ଜାଣି ସାରିଲାଣି ତୁମେ ଆଉ ଜିତିପାରିବନି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ହେଲା। ମୋତେ ଲାଗିଲାଣି ସରକାର ବୁଝି ସାରିଲାଣି ଯେ ଆମେ ଆଉ ଆସିବାନି ଓଡ଼ିଶାରେ, ତେଣୁ ଯାହା 5 ବର୍ଷ ଲୁଟି ନେବା। ତେଣୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼। ତୁମମାନେ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଯାଇକି ଯଦି ସେଠି ଯୋଗଦାନ ନ କରିବ, ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମକୁ ସିଏ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇ ଚାଲିଥିବେ, କିଛି ହେବନି, କିଛି ଫଳାଫଳ ଆସିବନି। ଆଉ ଥରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ, ପୁଣି 2 ଦିନ ପରେ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେବେ ହେଲା। ତେଣୁ ଯାଇକି ତୁମ ୟୁନିଟି ଦେଖାଅ, ତୁମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଦେଖାଅ, ଯେ ନା ଆମେ ସିରିୟସଲି, ଆମେ ମାନେ ସିରିୟସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ୱେଟ୍ କରିକି ଅଛୁ, ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛୁ। ତୁମେ ଖାଲି ଘରେ ବସି ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯଦି ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ, ତୁମେ ଦିନେ 2 ଦିନ ଯାଇକି ସେଠି ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରି ବସିପାରିବନି କି? ଯାଇକି ବସ, ନହେଲେ କିଛି ବି ରେଜଲ୍ଟ ତୁମର ଆସିବନି। ତ ଇଏ ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ତ ଯଦି ଆଗକୁ କିଛି ଭଲ ହେଉ କି ମନ୍ଦ ହେଉ, ଯାହା ବି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିବ, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଭଲ ଖବର ହିଁ ଆସୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜଣାଇବି ହେଲା। ତ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।